салом алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали авто душанбе. Дар навори имрӯзаи мо якчанд ҳамун танҳо сечкои беҳтарине мебошад ки бо хоси дили шумост. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо буна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. пас дар канали мо буна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. агар ҳамин навори имрӯзаи мо 200 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар ватсап ё ин ки имо равон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Яким мошини фурӯшии Mercedes Benz бошад ки соли бароришаш 1994, объеми мотор ДВД, сӯзишвориш бензин газ, коробка педачаш автомат дар ҳамҷосои мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. элегансе автомат 4 электропакет. харидори конкретни занг зан бо чақчақ мекунем. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 48 000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 313 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 908 23 34 34. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. дия мошини фурӯшии Mercedes Benz бошад ки соли бароришаш 1995, объеми мотор DV8, сӯзишвориш бензин, коробка педачаш автомат дар ҳамҷосои мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. срочна сум дар кошида, срочна намои фурӯшимаш. мошин бе камбудия ягон дард надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 50 000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 326 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 906 64 00 22. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеюм мошини фурӯшии Mercedes Benz бошад ки соли бароришаш 1996, объеми мотор 1.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка педачаш механика дар ҳамҷосои мошин гуфтааст. мошин объемни кардагӣ ҳама ҷӯш 100%, элегансия рангушти ҳамнасимния, мотор простоя, документош то 03/2022. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 46 000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 300 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 935 72 1502. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯшии Mercedes Benz бошад ки соли бароришаш 1999, объеми мотор D, сӯзишвориш бензин газ, коробка педачаш автомат дар ҳамҷосои мошин гуфтааст. мошини фурӯшӣ дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. аккумулятор нав, 4 баллон нав, краскашам нав, дарун берун тоза, мотор коробка 100%. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 75 000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 489 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 918 96 51 62. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯшии Mercedes Benz бошад ки соли бароришаш 1998, объеми мотор 1.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка педачаш механика дар ҳамҷосои мошин гуфтааст. задни камера, кондитсионер, ях, ҳуҷҷатош 10 моҳи дигар. мошин пешаш камтара кор дорад. боқимондааш дар сурат маълум ай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 58 000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 378 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 555 17 77 маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯшии Mercedes Benz бошад ки соли бароришаш 1999, объеми мотор 1.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка педачаш механика дар ҳамҷосои мошин гуфтааст. люк дорад. танировкаи 1 сола ҳуҷҷат дорад. документ 17 феврал буд мешавад. харидори аниқ занг занад. алиш ба Camry D. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 67 000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 437 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 882 22 28 33. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯшии Mercedes Benz бошад ки соли бароришаш 1998, объеми мотор 1.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка педачаш механика дар ҳамҷосои мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин бе камбудияи задагӣ пусидагӣ надорад. срочно сум дар кошида мефурӯшимаш. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 50 000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 326 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 886 60 44 49. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
8 ماشین فروشی مرسدس بنز باشد که سالی برآوریش 1999 آبی موتور 1.8 سوزشوارش بنزین گاز коробка پیداشش مکانیکا در همجوسای ماشین است ساستنش واگن تنیروفکا 8 ماه 4 بالونی نو زمینی سالن کожа هر دوی طرف ماسکا هستای 4 الکتروپاکت قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 78000 سومونی با روبلی حاضر گردانیم 509000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 902 90 88 87. معلومات بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. نه ماشین فروشی ما مرسدس بنز باشد که سالی برآوریش 1996 آبی موتور 1.8 سوزشوارش بنزین گاز коробка پیداشش مکانیکا در همجوسای ماشین است. ماشین سوزای 100% یگان کمبودی ندارد زدگی پوسیدگی هم ندارد ایجاش زوادید می شود. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 35000 سومونی با روبلی حاضر گردانیم 228000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 918 54 49 90. معلومات بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 10 ماشین فروشی ما مرسدس بنز باشد که سالی برآوریش 1998 آبی موتور 1.8 سوزشوارش بنزین گاز коробка پیداشش مکانیکا در همجوسای ماشین است. یک سال تنیروفکا دارد 4 بالون نو خدوای نو کاندیشنر کار میکند سکامینکوش نو دریدگی ندارد ماشین زدگی پوسیدگی هم ندارد. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 59000 سومونی با روبلی حاضر گردانیم 385000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 906 44 11 44. معلومات بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 11 ماشین فروشی مرسدس بنز باشد که سالی برآوریش 2000 آبی موتور 1.8 سوزشوارش بنزین گاز коробка پیداشش مکانیکا در همجوسای ماشین است. ماشین در ساستن بهترین قرار دارد. ماشین نه پناه و یگان جو کراسکش خستگی نیست. ماشین بهترین ماشین کراچی قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 65000 سومونی با روبلی حاضر گردانیم 424000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 901 01 19 96. معلومات بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 12 ماشین فروشی مرسدس بنز باشد که سالی برآوریش 1999 آبی موتور 1.8 سوزشوارش بنزین گاز коробка پیداشش اتومات در همجوسای ماشین است. ماشین در حالت بهترین قرار دارد. به کمبودی موتور 100% коробка 100% خدوای توپچه دیگه دلش بیای پیش چقچق میکنیم. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 66000 سومونی با روبلی حاضر گردانیم 431000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 004 40 63 63. معلومات بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 13 ماشین فروشی مرسدس بنز باشد که سالی برآوریش 1999 آبی موتور 1.8 سوزشوارش بنزین گاز коробка پیداشش مکانیکا در همجوسای ماشین است. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ماشین به کمبودی زدگی پوسیدگی ندارد. سودا می شود. سودا در نزد ماشین قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 65000 سومونی با روبلی حاضر گردانیم 424000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 904 33 33 79. معلومات بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 14 ماشین فروشی مرسدس بنز باشد که سالی برآوریش 1997 آبی موتور 1.8 سوزشوارش بنزین گاز коробка پیداشش مکانیکا در همجوسای ماشین است. ماشین در ساستن بهترین قرار دارد. زدگی پوسیدگی دریدگی کفیدگی ندارد. ماشین کراسکش یگان جوش خستگی نیست. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 72000 سومونی با روبلی حاضر گردانیم 470000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 907 10 29 20. معلومات بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 15 ماشین فروشی مرسدس بنز باشد که سالی برآوریش 1996 آبی موتور 2.2 سوزشوارش دیزل коробка پیداشش مکانیکا در همجوسای ماشین است. مرسدس بنز که کلاس الگانس ماشین در حالت خوب تکنیکی قرار دارد. به درد ماشین یگان کمبودی ندارد. زدگی هم ندارد. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 50000 سومونی با روبلی حاضر گردانیم 326000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 900 81 20 22. معلومات بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.
16 ماشین فروشی ما مرسدس بنز باشد که سالی برایشش 1998 هابیو موتور 1.8 سوزیچ بارایش بنزین گاز коробка پیداشش مکانیکا در اینجا صاحب ماشین است. سراشنا ماشین فروشی در حالت خوب تکنیکی قرار دارد. موتور 100% خداوی 100% حجت دارد. خریداری کنگری زنگ زند با ارزان می شود. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 63000 سومانی بر روبل حاضر گردانیم 411000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 919 55 59 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.